क्या होगा मजलूम का मातम है, करना होगा, ये तो मासूम का मातम है, करना होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, हमारा टॉपिक है बसीरत कुरान। कुरान की बसीरत यानी क्या? यानी ये कि अगर आप कुरान की तरफ रुजू करेंगे और कुरान की बारगाह में हमेशा रहेंगे और तिलावत कुरान हमेशा करते रहेंगे तो एक नूरानियत कुरान आपको अता करेगी, आपके दिल को मुनव्वर कर देगी। यानी अगर मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत का भी नाम लूँ कि जिसके लिए मारूफ है कि वो बासवाद नहीं थे। यानी क्या? यानी बासवाद ना होना, यानी ना पढ़ना जानते थे ना लिखना जानते थे, किसी फ़ायदे में नहीं थे, मगर हाफिज़ कुरान थे। हाफिज़ कुरान होने का आलम ये था कि उनका दिल कुरान के नूर से मुनव्वर हो गया। उस शख्सियत का नाम है मरहूम करबलाई काज़िम अराकी। खुदा रहमत करे इन पर और अपनी रहमतें नाजिल करे। कहा ये शख्सियत वो थी कि जिसके लिए मारूफ है कि ये आपके ज़्यादा ना पढ़े लिखे थे, ना किसी चीज़ से आशना थे, मगर हाफिज़ कुरान थे। और हाफिज़ कुरान होने का सबब ये बना कि इनका दिल कुरान के नूर से मुनव्वर हो गया। एक शख्स आया आपके पास और आने के बाद कहा कि ये किताब है, इसको पढ़ो, ये कुरान है। तो मरहूम करबलाई ने किताब को लिया और खोला। खोलने के बाद हाथ रखा और हाथ रखने के बाद कहा कि ये कुरान नहीं है, ये तो एक मामूली किताब है। कहा तुमने कैसे पहचाना? कहा इस वजह से क्योंकि मैं कुरान के नूर को महसूस करता हूँ। इसी तरीके से दूसरी किताब ला के दी, कहा इसको पढ़ो। उसे खोला और खोलने के बाद जब उस आयत के ऊपर हाथ रखा और हाथ रखने के बाद मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद कहा कि ये कुरान है। कहा अब तुम पूछोगे कि मैंने कैसे पहचान लिया ये कुरान है? क्योंकि मैं कुरान के नूर को देख रहा हूँ। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बसीरत का ये आलम है कि इंसान अगर इस मकाम पर पहुँच जाए तो वो कुरान के नूर को महसूस कर सकता है और कुरान उसकी ज़िंदगी को ता क़यामत, ता आखिरत तमाम मंजिलों से उसको इस कदर मकाम बाला पर लेकर चला जाएगा कि उसके लिए तमाम मंजिलें आसान और सुकून वाली हो जाएंगी। एक मसला जो यहाँ पेश आता है कि क्या मरहूम करबलाई अराकी आसानी से इस मकाम पर पहुँच गए थे? एक इंसान वो कि जो कोई सवाद न रखता हो और वो इस मकाम पर पहुंच जाए, आया आसान था इस मकाम पर पहुंचना? सवाल है। तो उसके लिए जवाब इतना है कि इस मकाम पर पहुंचना आसान नहीं है। आया ये मरहूम करबलाई इस मकाम पर पहुंचे कैसे? कहा इस मकाम पर जो मरहूम करबलाई पहुंचे उसका सबब बना उनका अपने नफ्स पर कंट्रोल होना, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल होना और अपने दिल को कुरान के साथ मिला देना। यानी क्या? यानी ये कि उनका अमल वो कि जो कुरान कह रहा है, उनका हर वो काम छोड़ना कि जो कुरान छोड़ने के लिए कह रहा है। अगर कुरान कहता है कि नमाज को अव्वल वक्त अदा करो तो नमाज को अव्वल वक्त अदा किया। कुरान अगर कह रहा है रोज़ा रखो तो रोज़े को अदा किया। कुरान कह रहा है फला काम ना करो तो उस काम को नहीं किया। कहा अपनी ख्वाहिशात को दबा दिया। तो इस मकाम पर मरहूम करबलाई पहुंच गए। बसीरत का ये आलम है। क्योंकि एक सवाल और जहन में आता है, वो ये कि क्या कुरान शिफा देता है? अक्सर सवाल करते कि कुरान में आया है कि कुरान शिफा है। आए शिफा कैसे है? दो चीजें हो गई। यानी जब नूर आपके पास आ जाएगा, अगर आपने दस्तूरात कुरान पर अमल करना शुरू कर दिया तो यकीन जाने कि आपको कुरान की तरफ से शिफा भी हासिल होगी और हिदायतें भी हासिल होंगी। अब शिफा हासिल करना कोई आसान नहीं है और कोई भारी भी नहीं है,
مثال اگر میں آپ کو دوں کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے اور آپ چاہیں کہ آپ اپنا علاج کریں تو آپ کیا کریں گے؟ یہی کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے مسئلے کو بیان کریں گے، اپنی مریضی کو بتائیں گے۔ ڈاکٹر آپ کو ایک نسخہ دے گا اور اس نسخے کو لینے کے بعد آپ اس نسخے میں لکھی ہوئی دوائیوں کو کھائیں گے۔ کتنے عمل ہو گئے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا، اپنی مشکل بتانا، اس سے دستور لینا اور اس پر عمل کرنا، 4 چیزیں۔ تو پس اگر ہم ظاہری مثال جو میں نے آپ کو دی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن شفا ہے، قرآن ہمارے لیے شفا ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے کا چراغ ہے، تو آپ کو بھی ان 4 منزلوں پر قدم بڑھانا ہوگا۔ پہلا قدم کیا ہوگا؟ بہت آسان، کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ دوسرا، اپنی مشکل کو قرآن کو بتائیں۔ آپ کی مشکل کیا ہے؟ قرآن میں ہر ذرے کا علم ہے۔ جب آپ اس مشکل کا اپنا دار و مدار رکھ کے قرآن کی تلاوت کریں گے خلوص دل کے ساتھ، تو قرآن آپ کو ایک دستور دے گا، ایک قانون دے گا۔ وہ قانون لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس قانون پر عمل کرنا ہے۔ یعنی آپ نے اندازہ لگایا، یہ 4 چیزیں ہیں: قرآن کی تلاوت، قرآن میں اپنا مسئلہ ڈھونڈنا، قرآن سے اپنے مسئلے کا حل لینا، اور اس مسئلے کے حل جو آپ نے لیا ہے اس پر عمل کرنا۔ اگر یہ 4 چیزیں آپ نے کر لی، یہ 4 قدم آپ نے بڑھا لیے، تو گویا آپ کے لیے قرآن شفا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ قرآن ہمارے لیے شفا ہے اور ہم کسی چیز پر عمل نہ کریں، تو آپ یہ ہم ظاہری مسئلے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کو اپنا مسئلہ بھی بتائیں اور دوائی لکھوا بھی لیں، اور بعد میں ہم دوائی نہ کھائیں، اور بعد میں ہم کہیں کہ نہیں، کو ڈاکٹر جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ خود کہیں گے کہ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، میں غلط سوچ رہا ہوں، مجھے چاہیے تو اس کے دیے ہوئے نسخے پر عمل کروں، یعنی وہ کھاؤں، دوائی کھاؤں۔ بس اسی طریقے سے قرآن بھی ہے۔ اگر آپ قرآن کے دستورات پر عمل کریں گے تو یہی قرآن آپ کے لیے شفا بھی ہوگا، آپ کے لیے ہدایت کا راستے بھی کھولے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا گو رہیں کہ پروردگار عالم زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم دستورات قرآن پر عمل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔